Amalma assalamu alaikum aw balmake aw jenyogo denge aw terike aw burange ali amadou koulibaly bi shuina laylatul qadri su bi juma shuina nga foli be aw bela jele islamé bela jele ala ka barika do islamé ala ka kafiriya na ka shialisa ala kan fatu islamé kono ala kan ke mu'mini ñenemaw ye ka ali mu'minati musoma cema dan fanama donc kono ame do bi débat kono ni duwawu ñe temu sabare ba ambolo maruka journali o minali min do jɛnɛ bɔla ka yafama deli min kɛ ni donba su in na silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la ale ni activiste pro ibekaw an ne yɛrɛ b'a la an tɛ n sen bɔ a la olu ka kunnafoli mais an balimakɛ jables bɛna na dernier sujet in ale bɛna o décortiquer aw ye aw bɔla k'a ye a bɛ tile 5 bɔ an kun ye poste dɔ bila ko maru ka journal bilalen do 12e na mais ne ma détail d'a kan a minɛna min ko la ne ma foyi fɔ man da don a la ngo kɔfɛ n bɛ nali mɔgɔ dɔw bɔla o ye galon tigɛ maru yɛrɛ y'an dɔgɔya ko galon do k'an y'a tɔgɔ tiɲɛ effectivement bi an bɛna kuma présentement maru déférelen do kaso bon na mais mun ye maru sɔrɔ mun kɛla maru la parce que maa dɔw tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ nin ko in na u y'u jɔ jɔyɔrɔ bin faga mais a ma dɔn ye u ye jɔn ye tel que Buba Fane ani mɔgɔ wɛrɛw n'a ɲɔgɔn maru dɛmɛbaga camanw b'u la siɲɛ dɔ la maru kun minɛna effectivement maru minɛna a minɛna mun kama maru yi ko maru a ka vie privée do a ye sunguruba dɔ ta 6000 a tilala ni a ka baara dumanw ye o la a m'o ka wari sara pour que san'a ka taa baara duman in kɛ a ye gulɔ dɔ min o gulɔ o bɛ taa jɔ 100 de b'o jɛn dasi 3000 la bon jateminɛkɛlaw ko an ka laɲini la a fɔla maru siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye kuma bɛɛ a bɛ se 12e na ni nin problème fɔcogoya ye siɲɛ fɔlɔ la maru minɛlen kuma kɛla a bilala ko mais tile 2 dilan ma k'a ka na ani wari ka na fana problème t'a la maa mun kan ka maru dɛmɛ n bɔla ka dɔw tɔgɔ fɔ olu tulo dolen kibaruya la u ye maru ɲininka maru an y'a mɛn k'i minɛna sunguruba ko ni gulɔko la maru ko olu ma ko galon do ko galon dala ale kan o maaw yɛrɛ y'a soutenir vidéo ko in na k'a k'a yɛrɛ gɛya k'a sɔrɔ maru bɛ ka tiɲɛ dogo a dɛmɛbagaw la ko ni su y'i dogo a kobaga ma a nɔgɔlen bɛ taa lahara o de kɛla problème ye sinon wari min tɛ 5000 bɔ Buba Fane ka misɛn ne yɛrɛ ne bɛ se k'a sara mais ko tala ka gɛlɛya maru dogo la rendez-vous min dila maru ma ko maru kana maru y'i boli k'i dogo maru ma sɔn ka na o fana ye maru ɲini ka taa maru minɛ donc maru minɛna sisan sariya min kan ka kɛ ka maru ɲagi o sariya busan de tala maru kama comme a yirala k'a fɔ maru ka baara de do donc ni a ma ɲagi balimaw jogojugu tɛ bɔ dugu la gansan dɛ ni maru ma ɲagi a ka nin waleya dabila a bɛ se ka kɛ kasara wɛrɛ ye min tɛ nin ye donc o de ye maru ka problème ye mɔgɔ dɔw bɛ k'u da don ko la maru bɛ se ka taa datugu cogo di Buba b'a bila video la Buba tɛ se ka 5000 sara a don ta non o tɛ hali n'a ye 500 sara bi a tɛ maru labɔ wari ko tɛ ko bɛ sariya de bolo kan maru bɛ o problème de la donc a ka kumaw fɔ ni hakili ye aw tɛ ko min dɔn a k'a dabila a kana mɔgɔw jurumu ta o de y'o cogo ye sisan dɛmɛ bɛ ka ɲini a tɛ ka ɲini maru yɛrɛ kama denbaya de b'a bolo muso de b'a bolo ba b'a la fa b'a la a datugulen min filɛ n'a sɔrɔ a tun bɛ nansɔngɔ ni fɛn mun di o tɛ ka se ka di n'aw ye dɛmɛ min kɛ maru ye sisan aw bɛ Buba Fane wele Buba Fane b'a ɲɛfɔ aw ye a bɛ di maru ka somɔgɔw de ma a tɛ komi anw mun bɛ ka kuma anw tɛ ka dɛmɛ k'a yɛrɛ anw bɛ k'an seko kɛ an m'a faamu donc o kuma de don k'o ɲɛfɔ aw ye mais maru ne bɛ nin yɔrɔnin fɔ maru yɛrɛ maru an mun y'i ka ɲɛmɔgɔw ye anw yɛrɛ tɛ sunguruba 6000 ta dugu in ka gɛlɛn sisan dɛ so sara ni malobɔrɔ sɔngɔ e bɛ t'o don sunguruba la anw yɛrɛ b'anw dɛmɛ ni 2000 ta ni 1000 ta n'u ye n'an ye min sɔrɔ kado la mais 6000 ta maru c'est trop gulɔmina yɛrɛ caman bɛ bière de min i kɔni bɛ bière min yɔrɔ o yɔrɔ fo ka se 3000 ma o ka ca dɛ a yirala k'a fɔ ko liqueur de ka di ye donc an bɛ dugawu de kɛ ni maru bɔla nin problème na ala k'a ɲɛsin sunguruba 1000 ta ni 400 ta n'u ma k'a ni lahinɛ an b'o dugawu kɛ maru ye gulɔ ni 100 ta ni ninnu fana a ka kɛ o miba ye n'a tɛ se k'a dabila donc an bɔ o yɔrɔ la donc an balimamuso Jɛnɛ Sogodogo a bɔla bi ka yafama deli kɛ a ye yafama deli kɛ jɔn ye a ye yafama deli kɛ silamɛw ye ka yafama deli kɛ maliyɛnw ye ka yafama deli kɛ armée Mali ye Jɛnɛ Sogodogo an bɛ rappel k'a la a ye maliyɛnw bɛɛ ban nɛni a ko maa o maa voté la IBK a ye bɛɛ nɛni a ye sɔrɔsiw nɛni a tilala ka IBK yɛrɛ nɛni donc Jɛnɛ kun minɛlen don a bɔla bi silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a ye yafa deli silamɛ ni yafa delili ma i kan ka jɛna ye ala bɛ deli an bɛ ko kɛ ala la min ka jugu ni an b'a deli a t'an faga a t'an pina a bɛ yafa ma a m'a faamu donc ne bolo maliyɛnw an ka sabali
malien bela jelen tokola la jeunesse malienne tokola ne bolo fila be ko awye aw ka sabali aka yafa jeunesse ko dogoma jene al ni kuma ni fo sani kana malila aw nya don ka fo ki regulate la ga kelina mais orgue yi bla ko dola e ni video min ke bi ni kunya ke to france wallahi bek men nous sonjay koro ou be dola malila no ni kunya ke bek men nous sonjay koro piment fronto e waliam ga ki ga passeport fara do ya ke san camerounais do ya ke san france autorité de amine ka di camerounais mo ya rafule kata mais piment fronto nana kata a sela ka ko ke chukola ay ke ya ke ga baro ke ni police ou ka video ni ka excuse demander d'une manière faut ma piment fronto soro sinon piment fronto ka waliya ni jene ka waliya chama janno na juridiquement donc jene orgueil soro mais jene ils sont famu ay ko famu malien amba nyina obolo jeunesse malien tokola aka sabali aka yafa jeunesse suku dogoma anyoko were ta soro aka to jene ka ta dinu koro funani mebba makoya Allah taala de bado o kasolama o ma jene ten challenge ne bo de fo video manu activiste abe kuma min bowda aka jija ko kuma horoma bowda dusu bokana ubla ni wonneni ni faneni ni banenuna amay kasoni mo ko shite flying jenebe de gumina sisa jene na so mo ko tadedu a jamtiku na partage tiku ni a vitiku du mo mo me jam ni fona jene ga video ko ga jene pomper ibta mbalma ke isuf nyamangolo ga video ko se to mo ko kelon soreno be ko pomper ibta baba kabara la video connecto mo ko kelon soreno ibta rasbat ka video connecto mo ko kelon soreno o lutte problème na on de ba problème na donc anga hakli soro kuma mumbe bonda akake kuma na famo yi akana ke jamana ci kuma yi tem sabana ameno dambal make jablesma activité do bola sista folo o kumba la ko be président ibe ka no ko na tate ou te faire no al no ma fenso ja ko do de ko ngono ne bola nya fo odona ibega Soumaïla a pepme a démarré la au bola munkama kanuga parti sigi nafanyini srado ni président madi ibega kunte deuxième mandat ke la gosi min dala ka boaka bla boata bla dogoyala fo mogo ya bane o bela ayijija kala président o mogo kelon klala ka bo ka yira ka fo ko oluka téléphone te kata oh ko lute ka considérer ne bolo iko kita e jamana koy iye ko ki faye est-ce que al ni fama doye ita to ala mala ba doye est-ce que nga boka kule ko nyeni ngen fa fama doye donc le Mali c'est ma patrie jamana nya en fawde ne ali Koulibaly ndo soro ma do soro awbo don et je suis mieux placé pour le dire donc Diablesse e ko chuko din ko ina bara maka ke chuko la de wa ou ben campagne bané anga ni activiste nous mun na taw kun daela lendo do haklik me ministère la do haklik me marché la 800 millions marché ni feu beni ngene ya de kundo do ko me fa ka ambassadeur wi e bolo ou continue la campagne boliko baleko ka bara de continuer au bara de manyewa ou ben munedo ameni question tungo ambalmake Diablesse la donc embalma slamo ni na Ali Koulibaly ka débat balé amé ñoko sura ñoko wéré fin chama ba mbulu amina nda do la na yi comportement kura do ina mi ten jugo yi nte boni mo ka dossier nte boni mo ka kuma yi mais me boka fin do wala o ka famu sabu fin chama kun tolendo dogola awye ala barka la wari min sara la France 1 million min sara la France ali togola ay ali libéré de parce que ali kumbe joya juru do la aw kun te se ka mi mais do na tawla amanda do la oh merci ala kanto ñoko yi kambe a ñoko wéré surtout les activistes pro IBK bon olu chama fililu chama soro mais en même temps ou chama fene leçon chama tiré ni ko kono parce que campagne bana faut ka IBK sigi ka wakati janke albi olu mo chama kumbe campagne na ko lu IBK défensita bon ne rek men yere nyiningalaw IBK défensive ta jone kama 600 déjà il est le président de tous les Maliens ne ren ka kuma me se ka mogo fen fen na sura kuma la nya fo abenyene go c'est il était bien que akane ko belalo parce que ibeka que la président kaba ni mogo kan ka toduma fo abe bara mi ke o bara le be se ka amduma na se mogo ma c'était pas et quand il s'est radio qui sur les réseaux sociaux quand KBBK défend il va défendre contre qui la preuve en est qu'il n'y a donc on la régime critiqué au lieu de coup acharné au tiki quand au tiki dokoya ka kuma tellement fort je pense que ça a été des erreurs qui les a coûté très cher donc c'est comme si une équipe quand a joué est à la terrain qui équipe supportée et quand équipe gagne ballon temps bana joueur bête la so supporter bête la so mais albi c'est qu'il met terrain qu'on a coulé là ah ama fongé tate ballon temps ko ide et taille ko
politicien bɛ i b'a fɔ ko mobili ni mobili min ni batterie t'a la donc a b'a dɔn ni batterie tɛ mobili in na a mobili bɛ pousser le ka wuli donc politicien c'est même chose donc n'a y'a pousser n'olu wulila ka ban u bɛ taa ɲɛfɛ mɔgɔw de kɔ mun y'a dɛmɛ ka pousser ka wuli a ka sira t'olu la tugun c'est toujours comme ça ne bolo campagne bannen aw bɛɛ kun kan k'aw yɛrɛ retirer ka na partie civile kɔnɔ maaw tola k'a bɛ ka soutenir a b'a soutenir jɔn kama bon c'est que comme aw yɛrɛ ye leçon caman faamuya an ye caman ka kumaw lamɛn je pense que vous avez en tiré des leçons c'était mon avis un peu les gars on est ensemble Rastafari